Hi guys, sis, kakita ko og mansanitas diri sa highway. Nakatry na ba mo ani guys, sis? Wow, kakita ko og hinog. Look. So, kunin natin. Lamig na siya guys, sis. Pagkaon ni sa mga bird. Bird. Pero tamis ni guys, sis. Diba? Tamis. So guys, sis, let's eat. Ano naman mo? Tamisa, uy. Mansanitas guys, sis, tambal po din siya sa diabetes. Diabetic ka. But uy, kabalo na mo, basta herbal gani. Lugig na wala. Pero prevention is better than cure. Diba? Sa may nakakaon ani. Di na mong kaon no. Kay social na mong godron pag grapes na mo. Salad. Lahi jud ang kalami jud katamis. Hi, thank you for watching.